السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. اليوم غنطرقوا لا كوريكسيون ديال هاد لا سيري اللي بقات لينا. دونك غنحاول نساليها حيت هي شي حاجه ساهله، غير بتي رابيل دو كور. داكشي علاش ما بغيناش نعطيها وقت اكثر من اللازم. صافي، دونك ندوي على بركه الله. اول حاجه كتبين لك لانفورماسيون جينيتيك، قال لك ايلوكاليزي دون لو سيتوبلازم. هادشي ما يمكنش، ما عمرها ما كتكون في لو سيتوبلازم. عارفين فين كتكون في لو نوايو. دونك قال لك اي ديفيرونت شي لي ممبر دو لا ميم فامي. سي نورمال، لا دي ان ديال كل انديفيدو اي سو ديفير، كيختلف على كل واحد بوحدو. صافي، دونك الثانيه الي جوست، هادي نديرو لا كوش بحال هكا. قال لك اي ديستريبيو دون فاسون انيغال بوندون لا ميتوز. سي امبوسيبل، قلنا لا ميتوز هي واحد sorte de division cellulaire يعني qui donne deux cellules filles identiques. D'accord, يعني qui sont égaux ماشي inégales. D'accord, donc c'est faux. Et finalement قال لك l'information génétique est un programme génétique responsable des caractéristiques d'un individu donné. Donc هذه صحيحه، c'est un programme génétique. Donc دابا نحاولوا ناكسيليريو. la nature de l'information génétique chez l'homme راه باينه، هي l'ADN. c'est clair. دونك اسيدي نحاول نزومي هادي شويه هكاك. قال لك اسيدي واش بروتيين باز ازوتي وبيان اسيد فوسفوريك؟ اي راه فيها لاسيد فوسفوريك ولكن ماشي بوحدو، فيها دي باز ازوتي ولكن ماشي بوحدهم. ما فيها دي بروتيين، كيلكو سورت دو بروتيين، ولكن ما سي فو، حيت لا دي ان هو لو تو بور لو تو، حيت فيه 3 كونستيتيون، هو لو سكر باز ازوتي او غروبمون فوسفات. سي كلير. Donc, le sucre كندوي على le désoxyribose, ماشي le ribose. Désoxy, ça veut dire dépourvu du groupement OH au niveau du carbone numéro 2. Donc, le chromosome قال لك sont le support du transfert de l'information génétique. Exactement, حنا عارفين بأن les chromosomes هما اللي كيديبلاسيو. قال لك sont formés d'ADN des protéines d'histone. Exactement, عارفين أنهم فيهم l'ADN و les protéines d'histone اللي كيكونوا sous forme sphérique. قال لك est constitué d'ADN et de phospholipides. C'est faux. Ou finalement, ils sont formés d'une séquence nucléotique. Donc, ils sont formés d'une séquence nucléotique. Comme les chromosomes, mais chez une séquence, plusieurs séquences. Donc, c'est faux. La mitose. Sa première phase est caractérisée par la disparition du nucléole et l'apparition. L'apparition, il y a la disparition. Est un phénomène qui a lieu à travers 4 étapes donnant 4 cellules diploïdes. La mitose, qui 4 cellules. C'est faux que tu as 2 cellules. C'est vraiment qui sont déployées car il permet la conservation de l'information génétique. C'est clair? Donc, نجيو لحاجة ثالثة، قال لك transfert de l'information à 2 cellules filles juste. D'accord? Et maintien l'information génétique d'une cellule autre, c'est juste. بجوجهم صحاح. قال لك la molécule d'ADN est formée d'un seul brin. C'est faux. قال لك est formée de 2 brins ayant la même polarité. C'est faux. عارفين بأن les molécules d'ADN sont antiparallèles, complémentaires selon les bases azotées, donc à défaut, est une séquence de 4 nucléotides différents. عارفين l'adénine, la cytosine, le guanine et la thymine. Nucléotides اللي فيه la base azotée l'adénine. داكشي اللي سميناه nucléotide d'adénine par exemple. Donc هذه elle est juste. فين هي؟ الثانية. بغيت نقول c'est les juste. Et une molécule se forme d'une double hélice, هي juste. C'est clair? قال لك la duplication d'ADN est catalysée par l'ARN polymérase. La duplication d'ADN. L'ARN polymérase, la duplication, la réplication, ça n'a rien à voir, donc c'est faux. A lieu au niveau de plusieurs sites en même temps. Même que je connais plusieurs sites. Le site, les fixes. C'est faux. A lieu au niveau du noyau et de ribosome. Le ribosome, là, de la ribosome qui compte cytoplasme. D'accord? Ou la transcription, ça n'a rien à voir avec le ribosome. Le ribosome responsable de la traduction. Et finalement, Galek est une copie de gène au niveau du noyau. Exactement. La transcription de l'ADN, que tu connais, l'ARN messager. Il y a la copie de l'ADN pour former l'ARN messager qui va sortir du noyau et va être transféré vers le cytoplasme pour effectuer la traduction et donner par la suite la séquence peptidique. Donc, elle est Donc, ainsi dit, le gène est une séquence nucléotidique codant pour une séquence peptidique dans la cellule. Juste. Dis-moi le gène qui est codé pour la séquence peptidique responsable de le caractère héréditaire.
est une séquence nucléotidique codant pour plusieurs séquences. Gène واحد يقدر يكودي par un ou plusieurs. يعني قال لك caractère peut être codé par un ou plusieurs gènes. ولكن جين واحد ما يقدرش يعطينا بزاف لي séquences peptidiques. هو responsable غير بكاركتير واحد. Donc, est un morceau d'ADN contrôlant un caractère génétique donné. Exactement, c'est un morceau d'ADN. Ou finalement, est un ensemble de molécules d'ADN de tous les chromosomes. Est un ensemble de molécules, ça n'a rien à voir. Donc, la réponse est juste, il y a A ou C. Le codon, il faut que codon, تعقل على l'ARN messager. هي هذه زيد. est un triplé de nucléotides codant toujours pour un même acide aminé. يعني ديما كيعطينا واحد l'acide aminé. لا حيت كاين لي كودون ستوب اللي ما كيعطيوناش des acides aminés هما les codons stop. La traduction est une opération qui consiste à former une séquence d'acides aminés à partir de quoi? À partir de l'intervention de ribosomes. Consistant à former une séquence d'acides aminés à partir d'une séquence nucléotique au niveau du noyau. La traduction s'effectue au niveau de cytoplasme. Donc c'est faux. Transformons les codons de l'ARN messager en une séquence peptidique par l'intervention de ribosomes. Juste. Qui a lieu dans le cytoplasme selon 3 phases, l'élongation, énunciation, terminaison. Juste. Qui déchiffre les codons de l'ARN messager par l'intervention de l'ARN de transfert et les ribosomes. C'est juste. Donc, les éléments indispensables pour effectuer la traduction. C'est clair? Donc, هذه la première. Ça fait? Donc, d'abord, la deuxième série. Avec la mutation, elle change toujours le phénotype de l'individu. Pas forcément. La mutation, mutation par substitution, c'est silencieuse. Avec silencieuse, donc c'est faux. Conduit toujours à l'apparition des maladies héréditaires. ماشي ديما كدير لنا مالادي هيريديتير حيت قلنا كاينين سيلونسيو ما كتبين والو ايت ان شونجمون دو موان ان نيكليوتيد يعني او موان على الاقل نيكليوتيد واحد كيتفاغي دونك سي جوست صحيحه هادي يعني سي صحيحه اي توجور سيلونسيوز ماشي ديما تقدر تبان داكور قال لك لا ميوتاسيون دو سبستيتيسيون قال لك نو شونج با لا سيكونس نيكليوتيديك داريان ميساجي par substitution قال لك ما كتبدلش لا سيكونس دارين ميساجي سي فو تقدر تبدلها ضروري حيت لي كودون كيتبدلوا conduit toujours à un changement de la séquence peptidique ديما كترتب على changement de la séquence ماشي واحد لاسيد اميني قال لك لا séquence سي فو et toujours héréditaire exactement حيت parmi les caractéristiques ديالاش سمحوا لي هنا parmi les caractéristiques ديال la mutation انها héréditaire rare spontanée et au hasard, aléatoire, d'accord? Donc ici, il change la fonction de la protéine. La canne silencieuse, la fonction de la protéine. Donc les sahihana est toujours héréditaire. Donc la mutation d'addition, elle change toujours la séquence nucléotidique de l'ARN messager. Exactement. L'addition, elle la séquence كاملة حيت كنزيدو نيكليوتيد وكي écarter لينا كل وحدة كيتفاعل جهة الأخرى. Donc الأولى صحيحة. قال لك conduit toujours à la formation d'une séquence non fonctionnelle غالبا حيت من كتبدل كتدخل حاجه على لا سيكونس راه كلشي كيتبدل يعني لا بروتين حتى هي غتولي ماشي الطبيعه ديالها غتولي انورمال قال لك اي توجور هيريديتير ديما لا ميوتاسيون كتكون هيريديتير غار سبونتاني هذه parmi les caractéristiques ديال لي ميوتاسيون تقدر تكون هيريديتير ولكن هنا كاتبين لك اي توجور هيريديتير تقدر تكون سبونتاني à cause par exemple des radiations ultraviolettes donc في هذا لو كان ما نقدروش نجبدوه سميتو substitution غالبا تقدر تكون هيريديتير قال لك ne change pas la séquence nucléotidique de la protéine ويلي ضروري كتبدلها دونك الاولين هما اللي صحاح نقدروا نزيدو حتى هيريديتير حتى هي تقدر تعتبر جوست حيت هنا قال لك عطيني بزاف لي بروبوزيسيون قال لك la mutation de délétion بحال l'addition قال لك est toujours son effet c'est faux forme une protéine normale et non fonctionnelle ou قال لك non fonctionnelle هي ديما كتصايب لنا protéine non fonctionnelle حيت كنحيدوا حاجه قال لك forme une protéine différente de la protéine d'origine كتعطينا protéine différente صحيحه حيت كتبدل كلشي لا سيكونس بيبتيديك كامله كتبدل فينالمون قال لك نو كوز با دو شونجمون دو كاركتير هيريديتير واش منيت كنت حيت نيكليوتيد وغتقول لي حتى حاجه ما غتبدل سي فو لا ميوز La méiose est un phénomène conduisant à la formation de 4 cellules haploïdes. La méiose conduit à la formation de 4 cellules haploïdes. Exactement. حيت ما كتكونسيرفيش لنا l'information génétique. Maintient la transmission de l'information génétique. C'est faux. ما كتمانتينش لا. Contribue à la diversification des gamètes. Exactement. حيت عندها علاقة بلي gamètes وكتعطينا واحد التنوع في لي gamètes.
concerne tous les cellules du corps, c'est faux. هذه عندها علاقة بلا ميتوز. La métose هي اللي كتكونسيرفي ou bien concerne la majorité des cellules corporelles. L'analyse 1 se caractérise par la séparation de deux chromatides, d'accord? On a vu la phase 1 caractérisée par la séparation des chromosomes de tétrades, les chromosomes homologues, qui ou la séparation des chromosomes sans la dégradation du centromère. Donc, on a la séparation des chromatides, c'est faux, il y a chromatide. La migration des chromosomes homologues vers les deux pôles opposés, exactement, la migration de l'homme. La réduction de la quantité d'ATN là, l'état initial, ماشي la phase 1 اللي كترجع علينا la réduction de l'ADN. La phase 2 هي اللي كدير la réduction de l'ADN من Q sur 2. هنا راه غير رجعت له 2Q Q. حيت 2Q Q يعني يلاه رجع l'état initial ديالو. وقال لك la formation des tétrades au niveau de la plaque, au niveau des plaques équationnelles. يعني ما كيبغيو يتسيباراو كيكونوا لي تيتراد. هذه نقدروا نعتبروها جوست، نقدروا نعتبروها فو. حيت هنا ما كنقول لك plaque équationnelle ou bien équatoriale كندوي على la métaphase. Donc, pendant la prophase 1, on assiste à un brassage. Prophase 1 est un type de brassage fait le crocénover, fait le brassage intrachromosomique. Donc, la séparation des tétrades. Non, la formation des tétrades, exactement. Il y a là qui est les tétrades. Bien. Pendant la phase 2, les chromosomes homologues se séparent. Les homologues qui se séparent, les chromosomes forment une plaque équationnelle khata ما كايناش dégradation du centromère et séparation de deux chromatides هذه هي اللي صحيحه. علاش؟ حيت قلنا لا فاز 2 ما كيكونوش فيها لي كروموزوم homologue كيكونوا فيها غير لي كروموزوم عاديين. دونك سي فو. دونك هاد لي فينامون كروموزوميك سو كونتراكت اكزاكتومون حيت كيتزيروا باش يجروا لينا هادوك لي كروموزوم يتسيباراو الكروماتيد. قال لك لو براساج intrachromosomique et un brassage des allèles. Et le phénomène du crocénover a lieu au cours de la métaphase 2 est un échange de fragments chromosomiques entre les chromosomes homologues. Donc, il y a d'après les réponses, le brassage des allèles. Il y a le brassage entre les allèles, d'accord? Il y a juste, le brassage entre les allèles. Et le phénomène de crocénover, exactement, il y a intra, a lieu pendant la métaphase 2, c'est faux. Il y a pendant la prophase 1. Un échange des fragments chromosomiques entre les chromosomes homologues, exactement, grâce au chiasma. Chiasma ou bien l'enjambement ou bien le crocénover. Il y a des sortes d'informations. C'est clair? D'abord, on doit la partie tielta. On va la troisième série. Le brassage interchromosomique, il diverse l'information génétique. Pendant la phase 2, mais قال لك هنايا au cours de la phase 1 est une phénoségregation pour migration anarchique des chromosomes homologues. هنا اللي جيتي تشوف عندك séparation صحيحه migration anarchique aléatoire des chromosomes homologues exactement حيت كندوي على la phase 1 زيد هنايا صحيحه alio pendant la métose خطا méiose هي اللي صحيحه. Donc la fécondation conduit à la formation des gamètes لا ما كيصايبوهاش la méiose هي اللي كتصايب لنا les gamètes. Approfondir le brassage ما عندوش علاقه بالبراssage مره. Restitue la diploïdité, قلنا البارح في اللايف يعني كيرجعوا من L2N ou contribue à la séparation des allèles ما كيدير لنا لا allèle لا والو دونك خطا. Donc deux gènes liés peuvent être portés par deux chromosomes différents خطا خاص يكونوا في le même chromosome هي ثانيه كتبي لكم chromosome sexuel ou bien chromosome عادي autosomique المهم يكونوا في le même chromosome. Là قال لك se séparer pendant la méiose ou bien se transmettre liés pendant la méiose. واش لي دو جين اللي كيتفرقوا في لا ميوز في نظركم؟ هذه كتجينا ان بتي بو بيزار سورتو ملي كتكون عندي واحد الحاجه كتسمى لا ترانسلوكاسيون يعني لو ديبلاسمون ديال واحد البارتي ديال الكروموزوم كينقص وكيمشي عند كروموزوم الاخر وهادشي كيوقع بوندون لا ميوز ولكن ما كيكونوش ليي دونك سو ترانسميت ليي بوندون لا ميوز ماشي سو سيبار. دونك لي جين انديبوندون ضروري خاصهم يكونوا في دي كروموزوم ديفيرون ما يقدروش قال لك انا peuvent être échangés par crocénover جاب crocénover لي جين انديبوندون ما يمكنش. قال لك سو سون بورتي باغ دي كروموزوم homologues ما عندهاش علاقه حيت كيكونوا مرابطين مع بعضياتهم وكيصايبوا واحد الحاجه كتسمى شيازما. وقال لك هنا peuvent être échangés par brassage interchromosomique exactement عندها علاقه brassage interchromosomique. l'individu du phénotype récessif ديما كيكون homozygote ديما hétérozygote ما يمكنش produit un seul type de gamète غير واحد اللي كيعطي لينا بعدا خاصكم تعرفوا حيت كون كان hétérozygote يقدر يعطينا واحد ديفيرسيتي ما كيعطيش بليزيور غاميت. قال لك دابا لي كروموزوم سيكسويل اكس اي قال لك اون لو لا ميم تاي لا ما عندهمش لا ميم تاي واحد كبير واحد صغير.
n'ont aucune relation avec les maladies héréditaires. واش مني كاينين 3 types de maladies ou bien 2 نقولوا حنا غير 2 بحال كلينفيلتر تورنر كلينفيلتر عندك واحد يعني واحد l'addition bien l'ajout ديال الكروموسوم سيكسويل اكس كيولي دوبل اكس ايكغيك وهادشي غنونطاميو في لي لايف ان شاء الله غندويو على لي سيمبتوم ديالهم وتورنر عندك لابسونس ديال الكروموسوم سيكسويل اكس يعني كتكون اون سول كوبي صافي. هنا قال لك non, en cas c'est faux, ne sont jamais affectés par les maladies, les anomalies chromosomiques si عندهم علاقة les anomalies chromosomiques ont la même fonction là كل واحدة بوحدها هذه responsable du sexe mâle l'autre responsable du sexe femelle sans citer la fonction ديال la sécrétion hormonale. Donc هنايا هادو كاملين سي حتى وحدة ما صحيحة فيهم. La maladie de Down هي mongolien قال لك résulte ou bien trisomie 21 قال لك résulte de la non-séparation des chromosomes sexuels pendant la formation des gamètes قال لك la non-séparation des chromosomes sexuels هي ما عندهاش اصلا علاقه بالكروموسوم سيكسويل هي لا trisomie 21 عندها علاقه بالكروموسوم نون سيكسويل الاولى خطا. La non-séparation du chromosome 21 homologue chez l'un des deux parents au cours de la gamétogénèse exactement صحيحه. L'anomalie du nombre des chromosomes autosomal صحيحه. قال لك l'addition du chromosome sexuel X c'est faux. Nous la question 27 قال لك dans le cas d'un individu hétérozygote pour deux allèles codominants هذه باينه codominance caractère intermédiaire نقلبوا عليها لا كاينه هي الاخرانيه صافي هي اللي كاينه هي اللي صحيحه. الاخر قال لك porte les deux allèles en même temps les spermatozoïdes واش كتبورتيهم لا codominant يعني تقدر تكون هزهم بجوج اكزاكتومون يقدر يكون ميلونج ولكن غالبا دي اللي صحيحه كاركتير انترميديير ني l'allèle récessif ني دومينون ما كيكسبريم. دونك هذه هي لا سيري عندنا بارتي وحده غنساليوها ابخي ان شاء الله غدا غنلوح لكم سيري جديده باش نخدموها هادشي غير غابيل دو كور ومازال الخدمه جايه اكثر صافي. يلا على بروشين.